يكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ويكلم الناس الله تعالى كوكم إيسا كبنا مغوك من نغنيا ككبكو ورفلت إيسا نانا كسر فاتالا ويكبكو بال وسيانكو ناتورالما دين شيتنا نفاتيلا ما الله تعالى يداني أرمدين دانا كتوكو ناني للا سباكرا كبكوي أتوناني نوي أونغي ألا يدودان فاتالا باتالا إنا فان فادما فاتالا باتالا ألا يردي ودانا بولي aflana yi dordan fa yero la batola ina famba hawa ni fa bala wode yamba an fa adamai me bata ale fenana asabana ka dordan ba yero la fatola ni ba yera mo la fatala o kra isa kelimpe di nyana ba yere pola me fato fenana annani na wi on tawdi an fen be fa bambela ba bambela hal ni sharia ma jeni mun ka fayai wodi sharia be fe ka tigi pini ay den soro sira fe sharia ma jeni sirami note muso shite mu be den soro nini chema no bay o bayira ka fo mo to bi na tugo mina fa be bela ba be bela o tumana ala yi kaba ko mi de sama annana ba de bala fata ala ko kera kaba ko doyde akaba ko fulana munyi wa yukallimu an-nasa fil mahd isa be kuma mo go fe ka dalen to bamunan kabino ke kasoro isa ere mana fola de ala ko ka dalen fo bamuna kono kabina kuma mo wa kahala nakra kamalon goro fana ya bina kuma mo wa min as-salihin kum mo nyuma fana ala ni beke kaba ko e kadam ala kira ko hadith sallallahu alaihi wasallam bukhari bin ani ay ko denire ni saba de kuma na ko to bamuna denire ni saba o de kuma na ka to bamuna adere ni folo o de kira sayyidina isa alayhi salam ala kira ko isa kuma na dalin be bamuna denire na na domi na baya ta katana ikaira kabla la mola nu ya nyinga maryama ibrahim den yemi am yibba don chini kele ifa fena kunti chini kele e den so chogoti maryama ibrahim yeshi deni ma fa asharat ilay ala ko ya buro yeshi demo kere yoro mi desna ka kuma teno isa adale be bamuna na kuma to mun be o de na suratu maryama ko na la kabako akudeyna ni kuma na bamuna na ko isa ya be aflana fen jumay no fane dere ni ya kuma na bamuna ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko musodo dimba kula baka shindam betali annana bani musodo yi baka bushika jeniya ka yishore muso yere yi kanto ko ala o fleka mo min bushini kana ne din karsa ko nyonay e baka le buka bushika shone ka jeniya igana mengani nogoyne ayo foro mi adinye shimbla ko alamba ni fe kane kani nogoyne ikan kai ba ko ala kana kai din ko ala ka kai atmana bay din to utaratu utara yoro mi na hunna nasi chebo fene ma parli no sigle no sosa mo go fe mana ibebe nyebo fe alla bene me chokon bay yo yoro mi ko ala mbani ni fe kan din ke ni che nogoy din mi shimina shimbla tuguna ko ala ikana ne kani nogoyne kara ni baka kuma ma kekele ni bako folo la ala ikan dengani ikana dengani nyoy dempo ala ikan ka nyoy flana ala ikan dengani nyoy dempo bama ala ikan ngani nyoy karo ba fana jafara ajaga gale nate dende shimla ka kuma no karanga di musori karo te kuma flana ko ngeki da ba zento anshi ni fili ka bulini me folo la ala ikan ngani nyoy dempo ala ikan ka nyoy ni flat mele yoro mina baya ni ka ko muna ni ko ala kani ke mun ngoy e ko ala ki kan ngoy flana fene ngala ki ko ni ngoy ko ala kani kan ngoy ngera akwa bama e ko ala kana ni ke mun ngoy o islame di mu'minin o ye galonde dala kay jina kay shwele nota ma shwele ka magalo amma jina galonde dara e ko ala kana ni ke mu'minin ngoy o de kama ni ko ala kan de mu'minin ngoy flana o ye kafiri a jamalin wa yadalin abe parli minani chenya parli damatele yada parli obe so sanfa obitali e ko ala kane ke kafiri nyoy ne fene ala dele kana kananga nyoy basiga ka chenya tele kafiri di ala kananga kafiri nyoy watuma baye ni famu me dinga kuma kande babla sira ala kira ko dinga ni flana ni kuma na ko kane dinga ni sabana o so hebu jurej ale ko yepato kala baye ban israila kan ayre una dugula mo ka la bato chugola akon nunti ala bato lay islami nyonte ay dugub lay la kulu sam
atarai ka bato ke oro do gla yere ko ke bogodi ayre be do ya ba ka seli be ke soma abe do ko na la ba ka seli be la jere don la bani sala ka hakide na jigi chenina ka sura no foi ke mogola a koni chemi fleni ki ka do ay kuju ay nyuguni mi kere on na kata kulu sanfe fanga la jere no ma se ka fushikal ngala bino alabla ye domi dono la jureji bade yele la mako kumbala woloba a woloba le la kulu sanfe ka beta chido fay batara sura be sella batari jodala ka wele bata do be sella ayre to sella yimere ako allahumma ummi wa salati ako ala niba anin kasiri ngajumeta ayinde bla kono ajigina kono kakati na kasiri ama bala mene tugo baya wole tugo ama bala mene otmana baddi mina bata katimara na kasiri odu seje baya la tugoni batara suru siri kene fere baya wole tugona ama bala mene pasiga be sellela ako ala nyasiri wa wal mambadi mun jigina kono ya kasiri ya kontinara selilla musokoroba dimina ajigina tugoni shiya sabana musokoroba yela halsa de be selilla no jureji ya be selilla ayedden wole tuguni ya jureji ajigina jureji kono ako ala yalla ne bawa wal man gasiri ay mun décider o ya kasiri de amason ka balana alors que sharia la yakanna flasiri ni bayi wole se kanna flasiri tige bakam farda siri de titige fushi kama fona kara ala anala kara sallallahu alaihi wasallam min naflasiri le se ka balana ni kara yoro min jureji ala batola de kunno me akun kala nite badimina yoro ni musogorobaw dimina doro dangadi de beke adimina yoro mi aya den danga ako ala ni mi kle sabai me kana den karsa wole ataka namne ala ba ni fay kana den faga foy fi kan nyeni jene kala do nye kanani bo koro ka jene ke muso do shwa abadi ni danga wala kama danga may anga njando ala dimina chugochu imma ko de kafsa ni dimina ko ibe kuma do ibe danga de aya den danga wa danga fene den so aya so bani sala ka hakili jigina jureji la yoroni we jena kala do di negen ka wardam muso mun bu yere fere we wardo do no ko shu kakata jureji fe atara jureji fe kati yere di jureji ma la de kare ya me nya boro mo go fe yayi alere ma la je hala ma kun ko ta kala je muso bi chugu chuba ma la ten ma la ni sere ba muso ya da tula ka da je bala jureji ni kun ko ta kala de muso bi war ne bani sala ka wala ale bina mun kesisa muso segin tola yi bagangena do de yire do bagangena o bagangena yi kono bara sura kono ko bara wati ni atara fo bani sala kawi akwa awde mame su jureji la kwa wa kono bara mi flema jureji de serane ma odi wulula kono ni lati ko pati an kuma mun ma fe wayre de ni parce que ngura on la kay le kulusan fe ko ala kada ya bisrala ni jale no wonje ne kalati ni jigina wati ni ambe yele kata soroi ameta ka bato ke oro bechi amba yele fa bani sara ka we ni decision yoro ni mo mi ndiki ilanyini ati de semango sababu la de ni ne kero ka sababi yo soro jureji la muso jigina yoro mi no e muso na de che kata san bani sara ka be o sere yoro mi no e jureji mi ne kasiri halu mani ka mi ne duro kasiri ayere ka bato ke so mi de ko bechi ka beka boy ko jureji ma je jina kala musom jigine fla de je de ambi fa en muguna awna duguma ke ala misran joy je bi jina de ke anti toy ambi fa ko jureji ko ma ko yana kan fa ga se kala wakati min do dia ngal jo fla sila ala yo ko bashita lo ya fon kay sele demene alay sele konona nay allah taala deli ala kana nunu ka galon se ale kada ka galon do di dara la ala kana nunu ka galon se ale seri bana yoromi akuma se ka deerani ni grena we deerani magrala aya bulu flatru deerani krena ako deerani bi mani alay e fayi joy wasoro jama bebe deerani dalen e fayi joy deerani kanto jamala ko ne fayi bagangena karsati cheni be bagangen ke yen fede ne fayi ode ne fate jureji o fara jama chela ko muso je yan jamfa am bagara chema otuma jureji ambe ka misiri re jo amba ke sanu ya ntake bogole chukoni anti faga chukoni ka ya fama anye kalonde daila akwa kana yoro ni ke sanu ye aya chika to bogomina aya sego bogo chukola akana ke sami ni dere ni sabana yi alkare mu fa sallallahu alaihi wasallam mu kuma na ka to bamuna ni sardudi
munu kuma na ɲɔgɔn fɛ ni kira y'a fɔ o ye nin de ye mais denyɛrɛnin mun kuma na a ma dan nin ma dɛ a dɔ wɛrɛ la suratul buruj masakɛ kɛlen ka tasuma dayɛlɛ k'a fɔ ni mɔgɔ min ko ale masakɛ ye i bɛ to yen mais n'i ko ala a b'i fili tasuma kɔnɔ suratul buruj la ni ala y'an si jɔ n'an sera ma fana jigi sababu ye mun ye i bɛna caman mɛn o la donc o denyɛrɛnin dɔ kun bamunen b'a bakɔ la a nana yɔrɔ min masakɛ ka mɔgɔ y'a mɛn ko sisan masakɛ ko de ni mɔgɔ min ko ale a b'i to yen i bɛ tɛmɛ mais ni ko ala k'a b'i fili tasuma muso min ye silamɛ ye a bɛ fɛ ka fɔ ala mais a den min b'a kɔ la a den hinɛ y'a minɛ a jɔra a bɛ ka siga a t'a dɔn a bɛ décision min ta a t'a dɔn a bɛ mun a b'o la yɔrɔ min na den y'i kanto a ma k'a dalen to a ba kɔ la a ko ma a fɔ ko ala o kan fili tasuma na o ka fisa i k'a fɔ masakɛ n'an jenina ala b'an don arijinɛ kɔnɔ sini a fɔ ko ala o kɛra yɔrɔ min na ba jasina ka jɔ ten a ko ala ne bɛ ala de fɛ n ti masakɛ o ye ba ni den bɛɛ minɛ k'a bɛɛ fili tasuma na o kɛra yɔrɔ min na maanaam ko ala yafara ba ma ani den k'u bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ arijinɛ na ala kɛra nin fɛnɛ fɔ sallallahu alaihi wa sallam nin fɛnɛ denyɛrɛnin mais saba min fɔra ala kɛra ma nin fɔ kɔyɔrɔ la suratu yusuf den min kumana yen ka mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na dɔw ko k'o tɛ denmisɛnniya kɛ fa shahida shahid min ahlihi o tuma na mun ye seereya kɛ est ce que den de kun don walima den kun tɛ tafsiritigi caman ko denyɛrɛnin tɔw ye kuma min fɔ ani suratu yusufu denyɛrɛnin ka kuma kan nin ko kelen tɛ ko suratu yusufu denyɛrɛnin k'olu ma da la ni mɔgɔkɔrɔba de kun tɛ ka da ka ye kuma min fɔ kuma nana na cogo min na ko denyɛrɛnin tɛ wa filanan kuranɛ aya jɛlen m'a fɔ ko denmisɛnnin kira fɛnɛ ka hadisa si tɛ yen mun ko suratu yusufu ka seere nin ko ye denyɛrɛnin ye o tuma tawakufu bɛ kɛ o la dɔw y'o kɛ denyɛrɛnin ye dɔw y'o kɛ mɔgɔkɔrɔba ye ala kɛra ye denyɛrɛnin minnu ka kuma fɔ o de ye ni seyidina isa ale ye a fɔlɔ ye wa yukallimu nasa fil mahdi k'a bɛ mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya ka dalen to bamanan kɔnɔ wa kahala hala makɔrɔbalama a si selen san 33 ɲɔgɔn na k'a bɛ mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya o waati fɛnɛ na wa mina sɔlihin ala ko maa ɲuman fɛnɛ don kɔrɔ maa jugu tɛ ko maa ɲuman na